एक हेमंत विश्व शर्मा के चिल्लाने से कोई जंगल खाली नहीं होता। चिल्लाने दो, मियाँ मियाँ करने दो, वो मियाँ मियाँ करके पागल हो जाएंगे और मियाँ लोग पावर में जाके बैठ जाएंगे। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। मुसलमान के लिए हमारे देश के सारे हिंदू भाई खड़े। एक हेमंत विश्व शर्मा के चिल्लाने से कोई जंगल खाली नहीं होता। चिल्लाने दो, मियाँ मियाँ करने दो, वो मियाँ मियाँ करके पागल हो जाएंगे और मियाँ लोग पावर में जाके बैठ जाएंगे। इसलिए उनको पागल होने, हमारे हिसाब से एक मुस्लिम को भी नॉट अ सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो ये हमारे कौम का, जाति का दुर्भाग्य है। मियाँ मानो कि कोई बिल्ली हुई नहीं, कैट मियाँ सीएम मियाँ मियाँ करिए और मुसलमान मियाँ मियाँ करिब आप भोट दी দিব লজ্জা লাগিব চুল্লুবৰ পানীত ডুবিয়া মৰক। আজমলে যেটো কৈছে সেইটোতো ময়ো কৈ আছোঁ যে যদি অসমীয়া মানুহ সাৰ নাপায় মিয়া 10 বছৰৰ ভিতৰতে দিছপুৰত আহি যাব আৰু তেওঁলোকৰ মনত যেটো আছে সেইটো আজমলে মুখেদি কৈছে। গতিকে এই কথাটোৰ পৰা অসমীয়াই শিকিব লাগে যে আমি কেনেকৈ মিয়াক ৰখাব পাৰোঁ। ইভেন দুলীয়াজানতো মিয়া কিছুমান আহিছে, মোৰ নজৰত আছে। এই বিষয়ে আমি একেলগে লগ লাগি মিয়াবিলাকক য'ৰ পৰা আহিছে তাতে পঠাব লাগিব। 756 জন মানুহে টিকট খুজিছে, 600 জনে মিয়া। এনেকুৱা ৰেকৰ্ড ময়ো কংগ্ৰেছত আছিলোঁ, কেতিয়াও আগত এনেকুৱা হোৱা নাছিল। 600 মিয়া কেণ্ডিডেট অকল। তাৰ মানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক, যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয় ৰাজধানীটো মিয়াই দখল কৰি ল'ব। সেইকাৰণে আমি সকলোকে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছক বিদায় দিব লাগে। হ'ব, ৰাতি লগ পাম খেলত। খেল কেইটাত আছে? 5টাত যাম।